Santai akan ujung temuna, mapra horko dalam orang rezeki, jangan kebar rezeki ya, adi besok apa lagi? Tapi pada horko, atau tiga, begitu paling itu mana mata kak berhasil. Jadi sebenarnya ada tu dinam program kan, atau program tu ramang biar, okar tu jongka, okar tu bahan jongka, hasil. Cesta ini jongka, kehen kalau tanya je bahan coba boleh boleh ya, jangan ke hoina, mana mata kak dalam orang itu, sita dulu sampai orang tu rana, mungkin asal ini mana coba. In particular on a certain hole at the happy Ama there senyele tegin inlere soka Ama curi aja motigin cunguru Cundi rup gay pagolinya iya lo patia mone di bana aye amak der senyele tekinyi lesokan amak curi aja tekinyi curu meguro amak duna napai cerah mungkin nyelete inya lo patia mone di bana kan amak duna napai cerah mungkin nyelete inya lo patia mone di bana kan amak der senyele tekinyi lesokan amak curi aja tekinyi curu meguro amak duna napai cerah mungkin nyelete inya lo patia mone di bana kan amak duna napai cerah mungkin nyelete inya lo patia mone di bana kan Chalo ononto satu sita. Ma pra horko armatro pia puna sering hiwa. Na pia puna sering mujhe sering kan tabona. Ma pra horko drabon adi ko reskiya adi sarhau noa gaun to noa club adi sarhau mangkhan drabon saute nyeli pra horko ape ko adi sarhau nuno rabang riar pe hejagana sering pa jam ke talia adi sarhau ge. Mangkhan drabon mujhe okto ononto rana saute sita tudu. B flat major. Yes sir. Hello.